হাওড়ার একাধিক এলাকায় ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জলস্তর এখনো নামেনি এবং পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। যতক্ষণ না জল পুরোপুরি নেমে যায় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, ততক্ষণ ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ অবিরাম চলতে থাকবে। বন্যা ও জলমগ্নতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য একটি স্থানীয় বিবাহ ভবনকে অস্থায়ী ত্রাণ ও আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। যারা এখনও জলে আটকে রয়েছেন তারা আতঙ্কিত না হয়ে ত্রাণকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত মানুষকে নিরাপদে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্ধারকারী দল সারা দিন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। হাওড়ায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল জলমগ্ন এলাকায় আটকে থাকা প্রতিটি মানুষকে নিরাপদে উদ্ধার করা এবং ত্রাণ শিবিরে খাবার, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। যতক্ষণ না জল সম্পূর্ণভাবে নেমে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, ততক্ষণ উদ্ধারকারী দল একইভাবে তৎপরতার সাথে ময়দানে নিয়োজিত থাকবে। कल रात भर बहुत तेज बारिश हुई है और खासकर जो नदी के आसपास के एरिया हैं, जैसे बल्दा खाल है, लंका बस्ती है, रलिया है और कटा खाल के पास इंद्रनगर है, इन जगहों पर पानी भर रहा है। और ये पानी जो कल बारिश बारामूला में हुई है उसकी वजह से ये पानी रेज हो रहा है। आज मौसम अच्छा है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खासकर बल्दा खाल और इन म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया में और मंडई में भी। रिलीफ सेंटर्स भी ऐसे 5 से 6 खोले गए हैं, जिसमें कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, परंतु हम लोग प्रशासन फील्ड पे है, बोथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एसडीएम, डीडीओ ऑफिसेज और लाइन डिपार्टमेंट आम जनता के साथ मिलकर हम कंप्लीट रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक किसी भी जान या माल के नुकसान का भी कोई रिपोर्ट नहीं है, परंतु पानी उतरने पे अच्छे से हम लोग इसकी इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों को रिलीफ की जरूरत है उनको रिलीफ भी दिया जाएगा।